Adra, let's go. So, invite mo first. Invite nga pinakuha. Sa friends pa lang session pa. Dili to kan. Ayos. Sakura. Kahit sino pa. Sige po. Buti ko siya po. Sige po. Gawin natin. Sige lang po kayo. So, lang na po siya. Select start. Register as boss. Harere, meet up before ang kuhan para road through. Meet up. Asa man meet up? Meet up before magsugod ang kuhan. Casino? Parking lot? Yes. Malayo ra. Pwede rin kasi no. Asa di ko sa kasagalan? Wala. Kuya sa facilities ay may exit door. Gamitan sa kinong sus facility. Ba, magsakyanan ka sugod sa office. Ha? Di man naman drive man sa sugod sa Gamitan office. sa kinan. Tapos may exit pa nagkalit ko. Gamitin mo. Ako pasabot ba? Ako ang facility office. Muad to sa heist. Ari na, meet up na. Doon naman good. Ano ganit mo gawas pa ko gawas sulod. Asa Morse meet up? Mutual. How can I be of service? Casino kadto ay ko ako parking lot. Sure. Bali, i-off daw tanan ninyong quad park. Yung para parehara tag mga sakyan nga makita ba kato gingingon naman direct. Sa ato. Katong dead Yo, city. oo. Kapoy. Density of variety. Unnecessary. Bago, unnecessary sa jud bitaw. Unnecessary ang full tanan. Literal nga necessary dyan. Unnecessary. Unnecessary. Buta ay nightlife. No benefit. Na necessary kang ubad sa kinang barang. Gani. Walking of the Sa mo draw. playo. Hindi mo good. Hindi siya waste of time. Ha? Ayun siya pasabotin mo. Ang population. Population Oh. density. Pinakukuan. Yung icon hindi mo kita. Dili. Ay, gab-gab. Asa to casino na ako nalabyan no? Hindi mo kumain good. Mayaman mo good. Humble. Di humble. Meet up tayo ng sakyanan. Meet up tag sakyanan. Meet up tag sakyanan. Gusto mo nito. Is a 10 million car. $10 million. Dire sila. Ayaw na magloading pa. Kapoy lang. Nagpalit ka diya dahil garage. Wala mo dahil ko ande. Ay dili sa Kaya parking. ako pero kinsa. Kaya tama. Hatag meet up ay. Parking sa gab. Di ka na gab, gwapo ka na gab. Sige daw gab, testing daw, mawala pa ning. Mawala pa ning. Hugaw. Oo. Pag-ibig. Pero legit ka maguyog-uyog kung sakyanan. Wala. Pero bitin na man. Sila mura ba? Good ka na yung Jorit. Si Jorit mo sila. Palay, usad kay hindi maubos na ko. Ana. Wala, hindi man.
Tara, start na mission, Gab. Monto pa sa facility. Doon na facility na. Doon na. Isa. Di ako lang. Na, Pwede na. ping to mag-ping. Ako na lang. Na. Ayaw banggay. Ayun kasi laglag, maraglag makakaroon Gab. Walang gano'n na naman. Tingo. Ako ang facility. Storage daw. Ako na lang eh. Pareha naman Oo. ako. Parang yaman na. Ah, Air break ah. kamu yakan sih, kamu break mo. Eh, hindi po. Yakan sih, mau break mo na Masa ako. yun, direct? Kana dia. Ahak kaya stop eh. Hindi sa hospital na namin. Tara, nana. Doomsday heist. Pero kailangan manikupat. Okay na tulog yan. Natang na ko i-accept kung mau ba ni. Nagpapicture. Gana din sa buhos eh. Ay, kasi din automatic ko sa kuan. Automatic na naman. Ang TV ka dito ah. Asa ka dyan eh? Facilities no. Ah, sige. Asa pa rin dapit? Ay, tahan. Santa lang. Yung sa kinanda rin. Launch mission. Wate ko. Parang kayo na sa baba. Eh, padiri ako facility na. Nindot to. Ay, mas doon sa doon sa airport. Tara, na-invite. Padong ko. 2 to 4. Padong ko sa facility. Ayaw na, accept na laos. Ano na ba? Ay, accept na rin. Moritz. Mana ko. Lagi radyo. Ang RCV ba dili magamit sa custom card yan ah. Ang akong gigamit ron ba? DPD sa akon. Ayos. Hard. Hindi nakabatang hard dili. Makita Yung ko. harder, nakalisod kita itong nasa. Try hard. Hard na lang good. Ayaw lagi. So lagi kayo na. Sige good. Normal. Ayaw hard parts. Mag-cheat na gani ko ito pag glass. Hindi gapon ta kaya nangamatay mo. Madamay mo good. Itong lupad-lupad na man to? Wala no? Wala. Wala po eh kay na mato pong tag-airplane na ito. Lahi ba yan eh? Patulo ni. Okay na. Kanya lang to. Sa pang-activate sa night vision. M to no? SpongeBob. Pwede di mo apply ang buwan. Pingin ka. Ay, mubo dyan yung mga part. By ko an day to day. Heritage ata. Okay, there Bubu is the bitaw na. whistle. Get yourselves to the server farm and get me my Yung data. karakter ba? We've got that Akula stealth chopper to get there quietly. Limited noise profile, low Tumat radar mo to signature. yun. They can't know we're coming until Ako they gain drive. access to the Ako building, drive eh. or they'll lock it down Nasa tight. helicopter gab-gab Clean ginabos your ko. cameras and security before Eh, we're seen. dali kayo drive. We've got Ako kill silenced sa helicopter weaponry, kayo. so Walang no good. noises, please. Lagi. First target Bilis kayo. is the head of security. Lagi. Find the building Oo, access oo. codes on him, and then get inside. This is the big slice of the data pie, the breach of the new server farm. When the Clifford neural computer brain gets this data, he'll understand the universe and everything in it. Helicopter, no? Able to Possibly. stop the war or Possible kayo. stop it from starting, and we'll be rich. Good times all around. Ama, yuhay. Everyone got it? Okay. Don't mess around near the building. You Ah, wanna stay suya, eh. high and come in to land on the helipad like a regular noose bird. This is a stealth chopper, but it's got Backside lagi. rotors. It still Tama is a din. chopper, so you're not exactly invisible. Okay. Uy, sa paghawas sa kamera ni. Buwang. No, Babaw mo tagap. Kumahawa sa kamera. Kaya.
Sa pikas. Wait. Wala daw. Mao na din itong na mission. Nga na si Bide. Okay, put her down. Kaya kamuduha day. You're gonna need that bird to get out of there. Perfect landing. Sayang. Bago ako di ko kabalo mag-landing ba. Agay. Pero di mo si kong helicopter. Mahay Ano ka ako na ba? good. So, pag Gusto ko. kawa ni... Wow. What a landers. Use Ato the yung ladder stealth to trabaho. get out. Naroon ba ito yung stealth na? Yan eh, di magpakita. Ba't di pa dyan kong pusil? Pistol. First up, you need to take out the head of security to get those access codes. Looks like it will be at the rear entrance in a few minutes, so get there quick and quiet. Take out cameras and security on the way. This is a black op, people. It is a matter of Mag-shift din mo. national Sino and mag-shift para dali. international Slide din security. ba? If these men knew why we were doing this, they would be thanking us for what we're doing here. Really. Sila na ko ha? Kunya pa sila CCTV. Gago. There's a camera right ahead of you. Take it out. Kamera daw, kamera. Gab-gab na na. Guba na na? Guba na na. First person ko ba? Watch out. Two guards coming your way. May coming part. Left mo right. Saan pa silang gab? Left ko, left. Ay, di. Naguna nila. Di mabantayan. Kamera. Close. You're doing good out there. Gotta keep this quiet, people. The head of security is coming out. Get into your places and get ready, people. Live cam. Sa inyo ha? Ako head security. Ako mag-tira rin. Inside. Nangan, di mo ka mag-ihap. Pinabasin B ba? 1, 2, 3. Real life, 1, 2, 3, pak. Ay, in real life. Yo. Musupak ba? You can't get down to the server farm through the main doors. Go around the side of the facility Ako to find the spectator mo entrance. ninyo. Ako dapat ako nag-record. Sige na. Ay, kamera. Ko left ko left. Ay, na camera. Pat's yung Ay, camera? tama day. Wala day. 1, Matay. 2, 3. Kamera. Wala na. Come on, find the side door. You need to get in that server farm quick. What's the server? Let's go. Ang kamera ba? Milak ka kamera. Jojo lagi ang call. Lester. Pero hindi mo register kayo ba? Dire na dito to. Patyan ay. Okay, we need to hit the servers. 4 of them. Get to the stacks, Bubato na to. attacks, and try and keep quiet. Then stay alive. This is Noosa's West Coast server farm. Gubat nga gyapon may tabuan ni. Little secrets where they store our dirty little secrets. Dili, guro eh. Gubat may tabuan ni. Kuninte pag maumana. Invaders stalk every inappropriate thing you've said into or around an iFruit phone or done in front of a panoramic TV. Everything, it's all there. Laid Aka ni ba ako kasabutin sa baton day. Mag-hack. Mag-hack. eyes only until they decide differently. Naipindot ko yun sa pag-hack. Oo, pa dyan ko kag-hack pa ni. Operational significance that your porn site cookies Ako na lang sa diyan. all that data
that information and imagine what it would learn. What it would become. You're only paying for these 4 servers, and these 4 servers is all you're getting. Of course, it'll all go open source one day anyway. Fuck the servers. Sabay. Hindi, pinduton. Looking at a network node Bali, sumpay-sumpay ni mo siya. to Pamatiwan Muna mo. trial and error, trial and error. Oh, iba. Di ba mag-E? Trial and error, E. Wala. Trial and error yung mga connection. Wala lang Kung testing ba? Asa, magod. kill mga good. Ang gano'n ako ka-testing ang asa. Wala may letters ako Na sa inyo. Na, Bantog ra. Wala letters ako Asa. laga ka. Di sa una pod. Community wa may kabaw. That can be usual. Backup siguro may ato. No, what's ito mo nakita na asa ang letters. Backup siguro ang duha lagi. Pag may matanaw. So ako backup po ninyo. Pero wala na ko kabalo asa mo. Kita na map. Dito Ito, sa sa map. ka-letter ka po, ano mo ito? Turbina ng kulang. Sabi niya ko ano kanang mo? Reflection po. Gani. Sa tessellations po na. Basta makahay. Ay, ba't ito itong tessellation? Ayog man daw. Ikaw nag-hack sa bigap. Ah, Kung na-hack ka na. ako kasabot. Di ka kamao. Dili, Yeah. kanang, mura siya na, Kung balik kung Hack, asa ang trial sayo and kayo, error. nabalik ka dito o gani, ba ano mo eh. Gago. di mo daw tag sa'yo ba? Labi, akong last chance sila bakat tayo. Na-try no tanan except sa correct. Na-try no tanan na wrong except sa correct. Hindi na ng IQ mo, bes. Tapos Pasabot na ka? ako. Di mo kasabot Hindi ko na ng mat. IQ mo. Wa, di kasabot ako. Malamang Every time sa'yo, ra ka, man. dili ka mat. Tara, hira na. Yup. Hindi na ng Tagod, ano IQ mo? mo, Lord. Sounds like they know you're there. Get those servers hacked as quickly as you can. This is crunch time, people. Dahil pag ito sila. Pero ba din yung mamatay, di maulo? Na, wala pa na hack niya. Ano sa mga kagap? Ikaw lahak. Mabangaan ni mga eh. Ay, kasok ko. Nangilak mga. Mabangaan kay ka, Unreal. Ay, nagreklamo na. Kas kay Goras. Mabangaan ni mga eh. Wala, reklamo na ka. Wala Okay, IQ. po, tama. Lo! Lo. Wala mo kay IQ, men. Shut up, nigger. Do your job. What the fuck, man? Low kag IQ, dude. Mga tala na good. Binugo po dun. Tukawan. Prag na alarm. Dito siya kay IQ, gago. Low kay kag IQ, dude. Nah, kalimot na ko. Pasok ka niya. Tarong sa daray. Anak, rana oh. Low kag IQ ni mo eh. Ginabi. What the fuck, man? Bugo amin og manaw mo na alarm ang good. Sus, Ay, matay si Kabgab. tas ko tanay kuruha eh. Low, ay. Sige, yaw ba? Gago, low IQ ka. Hindi ka mamagak. Ah, reklamador kayo ah. Di mausab. Oh, man, Ayaw, makadugay sa ayaw, buyo. ibalik ang wire. Kung mana ka dito kaya sayop siya. Pikas. Wadyo ka na minaw na ko. Kung sa day mo yung day. Na-try, nabuhat na ko tanan error except sa correct. Labi correct na yun, nabilin. Page up. Continue lagi Kagab. Page up ra dapat. Hindi niya bitaw? Ako, oh, wala ma-page up ko. Restart. Tama kay ikaw mo din namatay. Ay, ako pasabot walay page up. Mo pasabot walay page up ang kuan keyboard. Oo, Eh, keyboard. Ayaw lang pag-enter.
Gani, wala yung ibot yun. Tamo repeat siya. Ikay hawk daw, Jorich. Gani, masunod lang ko nimo kung asa ka kay wala jud sa akong map. Ina lang ako kung asa. Kinsa ning kuyog nako. Not to alarm you, but Gabi sa ing nako gabasa. Wala na, exit na. right now, I've got the elevator on override. When you're all there, I'll send you out. Saan ba to? Sakto ba ni? Episcop. Daganan na lang, ayun na lang sila pa sila. Let's go. Asa part? North, south. Are mo corners no? Ato sa Pinaka Yellow ang kuan. Ayun siya, pasabutin mo north south. Ang katong kuan na ba? Hagdanan. wala na, go to the Oo, exit. ato sa yellow. Oops, ba? Akin eh. Inakdown lang sila. Tiwasan lang ito. Pagkuhan sa mag-armor, wala na na. Sakay na lang, sakay na, sakay na. Let's go. Nawara. Unrealistic GTA 5. Naputala, pumunti na lang na. Use the ladder to get to the roof. Your chopper's still there. Kuya ko dito siya. Okay, helicopter. Pabuti ka. Close. Usa pa close. Pabuti ka. Okay, buson. Wala koy bala. Ano pala? So, Magaling si Rich, cheat dito. Wala igas. Gagawin ko palit kong Alin mo? Asa day? Dito man ta sa Di makagi dito. dapat hook doon sa sila eh. Tadi ka ningan hook doon, pero pagamihan lang sila. Pwede kay pasuka. Dagan. Get to the roof. Okay, drum debian. Legit. Hala! Oo, what man eh. Oh, nagkakilid. Tara na eh. Shift na yung hukuhan eh. W ra ka. Pag-armor mo. Oy, mamatay ko! Tap, armor. Cover me! Sila ka na rin, isa ka na rin. Ako drive. Napay gilupad-lupad. Sus, ikan na drive eh. Lousy mood kay ka. Wah, di mo kakuha dun. Ikaw may nakawin. All on board? All right. Now we'll lose the G-men before you Basta pag wala sa Pangam, coming back in. begin. We've got enough problems G. with the noose on our doorstep. Why is it that the institutions that can collect all the data are the least Ay, kuha na? doing anything Co-pilot ko, baka tira ko. to monetize? They won't put it on the blockchain. It is perfectly safe and secure. Tirahagab. You think we'd have Dili. Ato, bangang rami kita na ko. Subangan ra. Oh, uy, pa. always be doing this? Toyo ko. Dagan man helicopter gapon. Like, lagot. Papusil ako. Eh, dami kay Idol. Ah, Ihuka na eh. Abot doon. oh, tubangan oh. I need a stable one so I can get a good... Yeah, di jud. Okay, kami to. Ikaw ito. Dili raw no. Sige maglihok. Hold your breath lang. Ako yung brot. Tuyawa tayo. Ilis na gap. F o F. F. Na wala ng star. Madukog na, tira ron. Wala. Teleport part. Wala nag-on, wala kayo noon. Sukat. Ato pag wala yung helicopter ah. Na ba na? Manage Kung vehicle. drive. Looks like you lost
Lapas. All channels are clear. You can Oh. come on home now. Wow, this is a buzz. Nothing gets you Ang kuan raman ato kay pawalaon. employees and Sama na pa-drive eh. Pawala nung extended for the juice. cops. Sakto mo na bro. Speed ang paglanding. Kayawa. Lo. Oh? F na. Go to Sandy Shores. I-down na lang na jeep para mapilit din sa ground. Down na dito lagi. Maglagad ko, may F ko ron. Space ra na part. Space ata to. What is space? Ay, manang space. Down lagi dito. Bagay ka down S pa S. Oh, sorry. Ah, S day no. S day tao. Space. S ra diretso. Grabe na lang. Makabaon sa S. No. Buglo. Di ba? Niusan niyang bak. Perfect, di ba? Oh. Naog na di agam. F ra din. Ay sus. What brag. Silver. Uy, level Play 1. ang 5 ako. Basta sa nag-level ay. Sure ka Maban. magpa-cheat kag balik ka. Basig maban ka, una na hinung maban ka. Wala mo. Nindot tanong na kay mura kag na nalaylo sa kuan sa Ayo kay kung baban si Gab mag-report na. gani no. Murag manamay ba? Manamay ba? Naon sa pati kay Ay, ako kung na maban siya, di naman siya ka-report. Tama aday, kung maban siya, di naman siya ka-report. di ka report yung Steam. Buag. Cheating GTA 5. Epic Games ang ko. Oh, doon lang Epic Games to basic. Joke lang, o din ta friends sa Epic Games. Pero friends with Jibin sa Steam. Bisig matawag ra ni Celeste. Sige ko, loading. Tawag ng dayo. Wala, chuya sa ako eh. Nag-on ako night vision. Lah. Sabi. Ambition. Ano yung monitor ni mo Gab? Brand? Supervision. Supervision. Search, may magawas no. No eh. Kanada. Ay mo, Envision ram gapon ni siya pero dili talaga Dilay. supervision lang. Lahi. Dilay na sila brand. invite na mo guys. Envision, supervision. Oh. Dili pud ka sila mother kuan, mother company nana. Ay, ambot Tama. sa. Basta kay sa vision talaga. Asa mo na spawn? Parang common. Ay, asa mo na spawn? Na ako sa akong server. Una Oh, wala pa kita. sa. May tao diri lagi. Ato sa atong usap-usang server. Padung pa ko facility. Diyan na lang ko nimo. Nakas public wala. Wala. Ay na Pero yun na, ay, Kuha nag-join. na gyapon na. Kaya Building invite na naman. pud ka. You receive 2,000 for continued good behavior. Continued good behavior. Keep it up. Pag binotan ka sa GTA, rewardan ka. Oh, basta pangkatyan ni mga tao. Nga na. Hindi, oy. Pag good citizen ka, Bukod pa lang sa kana. Atay na ni tao. Nanas, gracias ka lang. Murag useless ang armor ba kay? Hindi ko kay paksi. Pagkabot ka proxy. Gamit, gapon, kinaadan mo.
Pero ano, at least na yung armor ba? Paspas. Oh. Gamit pag yapon gud maadat man sa nahen. Unsa ka akong dili heavy no, gago. 2 hits ra. Ganun. Parehara man na gud ang heavy kay kuan naman na. Pang dako Kabugat na sa lawa. caliber wa. Ha? Dako na caliber. Labay dako na omo. Antay dako na omo. Pwede sir. Tanong siguro dako ang penetration mo. Luoy kita. Sus. Wow. Kuya ko kaya mo rin tangke. Wow. Dili mo magamit pati agad. Basta mo magamit. Kaya mo dagat. Iya ka to na putang lupad-lupad. Auto invert. Ay gago, dili auto invert. Hindi mo yung gikon. Set up signal. Join ko nyo to. Mana? Dili auto invert na. Oxygen. Oh, sorry. Sorry, lads. Nanako. Maski ba pa kasi lutsigam gaba. Alin na, accept na. Nanok. Nakuaro na. Gini na ba? Baka pa kasi di mo nag-ikan din si Jibin. Balog yung punta na. Baloy. Doon tawag yung Ay, ako man. yan nagduwa. Alas 2 yapon ta. Pre, hindi ko bahala mo. Ano pagka-cute ako. Bad influence. Pag magasimba mo gab, unsa oras magasimba gab? Depende ra man. Depende ra. Depende sabot. You cannot assure. You cannot assume. Gabi buntag ana. Nara dia. Daot. Gisimba mo gabi. Nadaot ang English gabi. At dili man sa gabi. Every ko ano na English. Oh. Sige na. Iisip ko. Dili ba? Ito, wala. Kuya na yung magkuha na lang ko. Ignos. Don't copy my uniform. Ari na. Yaro makongkoan pataan eh, normal na. Fur, no cap. Ay, ako na abot ito. Ari, oh, challenge na ginagmay, oh. Banihap gab. Okay, no Na time type to 3. waste. You're picking up Wala, those akong sagot. torsos and going after the data. Ah, suyag sa kanang gigamit eh. Caches, each remotely connected to a central hub. You're going to exploit a Yeah, weakness in the mas tayo. connections, but to do that, Luchoy sa kinang kuwan. that's where the cars come in. The window is small and it's rapidly shutting. Time is of the essence here. Daros naman, gini malapas na niro. Tara pa. Atay, banggaan pa dito. We run into the super brain machine, Clifford, whatever he's called. It might not be random anymore. It might tell us that the world is secretly run by lizards. It might tell us we're all gonna die. It might just tell Kinaya us sa'yo, boy. Jerry Sprunk. That doesn't The challenge bukan lang. it's just First person. Dito tagak. we should care about are the zeros at the end of Avon's Agak sa pa eh. Avon, right? Avon? Yeah, well, get it done. Before you ask, you're not in a deluxe for the cozy feeling of nostalgia gives Mabuto you na on ko your dito. toes. Luya na. Agak ko. I'll let you know what that means. Sige, Sila? wat lang ko ninyo, wat lang. Tuyok na sa pa.
Yan ang Jurich, uy. Gugda ko be. Gilang, pag-una mo. Kadong ako dalan. Gugda ko be. Ay, nasi mo yun. Tuula kayo ko. Oo. Kung mo stop. Pilit yung break no. Predictable kayo, uy. Pilit yung break no. Gago na yung mga chicks dito na maligo. We're triangulating the signals. Just a minute. Oo, pilit Ito, ano, yung uy. break. Okay, okay. Get in the cars and wait for Tamang po ko. Mabuta jurit ka. Mungga ang maning isa. Good. Yung mga usa. Ikaw. Ano? Bisan pa yun. Dari na mo. Oh, Yawa, para ba ko mag-usap na patag-padong nga. ano? Pang! Ano yung fights. Wala yung guli! Hey, we got her. Sending the locations now. Get close to these targets. Wala yung guli! Weakness in their connections. And stay close until you've grabbed all that juicy data out of the sky. Biko ha, BBO. Don't take out the targets before all the data's on board. Right? Data is no good to us. Ikaw, B. Diko. Yago tulong mo dito niya. Hak at target na sa yun ramsad. The sooner we collect the data, the sooner we collect our pay. Buha mata ay. Makigam. Alam. Tubangan pag-ibigwatan ni Mali. Aki. Yan naman. Ay na Jeep, kinag-hack ako. Video day ni Madak na sakyan na. Come on. This is drive-through stealing. You like that, huh? It's not my best. Ano mo yun? Ina. Ako mag to. BBN ako eh. Si may dol. Dito ako, di ba kamatay na ako? Wala naman, sunod lang ko. Wala, ilingaw. Ako na nananggot ako sa A. Hindi, tabangan ka kukuhan ba? Ay naman ita, adiday. Uy, nastaas. Nas taas? Pwede na maghihapon natin. Asa, magkamunaog ka muna sa padulong. Kapoy lang ba? Ikaw lang. Wala sense of direction, oh. Taka na ka. Tawag lagi yun, nakagin ako. Parang kaningon. Loh, Hukom ka doon.
Sige, patagan sa klabang. Doon eh. Nag-hack na ka na dyan. Oh, nag-hack ako. Sige, guba na. Guba na, guba na. Uy, thank you for the boost. Bang! Ay, gago, namatay ang puto. Kaya nakarajab. Balik mo ginagyagian ka nila. Kalagot tayo. Alright then. Now, if I'm reading this right, the next data stores are on the water. Package looks good. Alright, sending to Clifford. Gago, no available armor. Napa may one life squad part. Kinsa may sabihin sa A. Sige, asa. Dah! Ansel ako BA, eh. Paglayo, adole. Ako malayo dito pa dyan sa CD. Pero pala parang hindi na kumukuha. Your car is also fitted with a Uy! hover module. Kinsa man na? Pili ako, klaro kayo. Giwalayat na ako sa tubig na host. Umuhaber. Kuyawan sad ko kay nagtira-tira ko sa ako. Sakto na. Doola na Ay, siya. L control. Okay. L Uy, control. Basta para doon, armor. control, left control, no? Oh, para armor. Amo ba to? Ay, Armor. dili ba? Para ma-activate ang one. Hover. Armalite. Armalite. Diri kay. Karmite lo. Sige, parang click. Armalite. Reo. Bakit yun yung uno ba? Dito na ni sa dagat, Laos. Tatam. Bislit ang shape da, no? Wow, excited na kayo ba? Eh, sunod naman, okay naman. Mhm. Eh, ako ano, saknan lagi. Sige, yun. Let's do this, people. You're not even getting your hands dirty. Aray ko sa C. Ito na ko C. D.O.C. Tayo. As before, get close to the targets. Exploit the weakness in their connections. Ito gani kanang himog aeroplano gani. X man na. Next. X pero di man nakakalupad kanang adto dun sa air ba. Paduol sa, dili pa, wala pa nang activate. We are hacking a bunch of nasty data thieves here. Fraudsters and blackmailers. Ay, katong airplane sa kwanta. Ang control. Back us hard if we let them, so take them down, destroy their Overboard, vehicles no, after you get the packages. I do not want these snoops showing up in my house.
Pero sa'yo, kailangan yung barko. Pwede mo mga ito. Right, now take down that boat! Upload successful. Data received. Part 2 is in the system. The data set is nearly complete. Saan mo? Dagat pa. Alright, so here we have it. The final source is at Los Santos International. Get over there and wait for my word. Kahit mo ganda. Juro. Saan paglupad? Di pagyapon? Di ko mo. Mag-hover ako eh. Puro slide up sa hover eh. Naman sa air. There is no resistance, there is no friction. English niya po eh. Pag sa dagat na lang ko niagi. Nung sa dalan, hindi ko niagi. Ayun, anong kay ko? TP ko ron, lagot ko. Layuan mo giagian gabi. Safety ko. Para raman deh ha. Pag kung may layo kayo. Na, nabuang naman ko eh. Asam Patay, ko kita niagi. sa complete trip. Ako, numbag kayo rin. Bukol. Ayaw, gab. Fail ganun eh. Ah, nagtiktuyok. Dahil ka di apart. Na, kaya nandre, pasaka? Adi pasaka. Na, Tanawa guys. Are mo daan. Ako sa aeroplano daan. Chuya. Dili, gab. Pagkadukay. Gago na isa mo na siya. You there? The signal's coming from a plane preparing for takeoff. Get to the runway. Get to the Dili na pagka runway! aeroplano na po. Close and piggyback to transmission. Sa paglupad ay! X dayon control. Look out! Protection details Yo on kaya its pwede. way. Get the data quick as you can. The Pwede ko target kaya. is getting away. Saan? I need a complete data set. Nakalanding ka? Sense. Oh, Time siguro. Isa to! Gago, gigubo.
Now eh, klaro. Klaro kay Jibin ba? Wala na ko pa sila, oy. Pawagi ko sila o Gab-gab gani. kay. Wa, Bali din. Gab sila. Bawal wala, na reg, kumulupat sa babaw. sikit ka sa babaw, murag na, Bawal kumulupat sa arog babaw, nimo. garo. Gani. Murag ko siya na limit ang speed no, rag di siya makalapas ba. Oo, na-limit yung speed sa paglupad ko. Kanang kumuduol ka sa airplane, mahinay ka. Ay, oo ba? Oo. Tingnan mo ko, di. Hinay man. Uy, ka X. Bubo, dyan ako. Usay taas, uksa ba? Ngubo. Gida, tapad daw. Tapad da. There? The signal's coming from a plane preparing for Wala, takeoff. Get to the Ako may runway. dako. Come on. Parehar magod. Close and piggyback Ako dito nga ako. transmission. Ako may mic. Ikaw may main character noon sa loob. Ikaw may character. Hinay ka na Antagon- ay, mas kay antagonist. Amber na ko. The target is getting away. I need a complete data set, people. A partial set's no good to me. Remember, we only need one of you to get close to the interceptor yun. mark. Time for Deluxo's phase 2. Pull up on the sticks, people. They should do a little more than hover. Woohoo! Ano, lupod. Hindi You wala know ka how lang. much Avon's paying us for this data? And most of us give ours away for free. Gah, Life Invader is a hell of a con job. I mean, business. It's a hell of a business. Mura siya ignite ako na block. Pas-pas na ba yun? May pulis yan. Oh, sila na yung nasa yun. Ano yung mga buwan? Ellie. Ako lang bahala na. Kamu lihak. Nagkakaroon Diyos. Kamu react. Yang usan ang layo. Kabuya, Dugaya eh. Gago. Butuan ako sa kabaw. Oh, Helikopter. Ako litan na Kuya. Muraklamo lagi dayon kagab. Kailan na tanay kapuya. Okay na, okay na. Okay. Data set complete. Now blast that plane out of the sky and Tara, let's bisitang all EXO. about this sorry business. Oh, XR. Kagak pa na nay. Pasa sa usag. Only one truth. Down she goes. Oh yeah. Alright. Just get the cars back and you're all done there. So ano? Try and pin that on my Na- area, napin so obos. Sam. Alright, kaya na malik niya. Panahon na po na to. Halika. Professionals. Yeah. How about until you hire Sa helicopter. robots to do all your jobs, you just get used to hearing rude and irrational outbursts, huh? Don't worry, Avon. They will Kami Jure. replaced soon enough. Yeah, I'm not holding my breath. Bisitang X, lingaw-lingaw ba? Higa, flip gani ko. Back flip. Front flip. Kaso na ako sa ubos na. Grabe na, futuristic sa mga buwan. Karang lupa-lupa na sa kanan. Backflip rin. X. Backflip! Lo! We gotta go! X. Okay. Gago, ulan, ni-hover pa siya. Ni-hover, ganun. I-R ninyo para tsuwi ba?
Agal. Agal. Uy, Wako balo. Gusto na nung pumapalitan ni noon. Wako balo. Ano mo? Ano mo? Yes, sir. Puro may langay Gago. kayo. Yes, Di sir. matutulog pa rin. Right. Airdrop. Ito pag detonate. Airdrop, dap, dap. Direct. Mas nagpapaka. Hello. Ito pag detonate. Direct. Hello. Ningon ako basta yung mana. Nakaka na kung palitan na Okay, yan. okay, we got the cars. Job well done, folks. G, Gab, G. Ito sa pag detonate. G, G lagi ka G. na. G. Luther, as in go, ta. Frag. Frag man. Kung nagani, nag-hack. Boys, nakadiyot ko man eh. Dahil sa magbalo dito. Kaya nangita sa gikuan para 5 man. Isa na, dito duwa. Yun, sa sunod. Pinali na sunod. Direct. Oh, hello. Ito? Yung sunod. Itong una, tawag nito Dexter. Bet lang. Holy shit! Price ka mo tuyo na tawahan ni ba? Pero ang pinakagwapong heist, upat man ang kailangan. Upat ka nang lan? Yung katong kuan nga gira-gira ba? Kato ganing magkuantag bus. Katong ikaw. Kuantag Oo. bus. Sige balik-balik. Tama, ramita. Sakto ramita tao. Usually wala. Binuang ng police trespassing sa ating property.
Invite. Or more na to nabilin. Mga pa. Okay. O ko na-invite. Ah, wala pa. Wala pa. Jangan na kayo kita sa kuan ba? Let's club. Ibet ha? Uy mo... Ay dapat mabalik kong session para mag-use ng konti. Blah blah. Jib, accept. Oh, join. Na nag-una pa ko Schedule nimo. po dito ba? Una pa gani. Una pa Wala. civil. Kalingon na naana mo. Sus. Oo, rason ba gan? Sakto bito ko. Save ko. Lagi. Ah, Ayun, wala. Chip, chip. Kaya wala ka chip. Naingon na naana. Sama ng communication. Do not use your skill. Isa man para mag Ay, parehara mo yun. Nagreklamo ka nga. Kailangan na mag-backup dili. No need. Bante lagi ang reklamo pa. Hindi, no need. Wala na yun na. Suda sa ako eh. Di suda sa ako eh. No need. Pero easy raman eh. Tulon ta ka. Easy raman mo ha. Ikaw mo di sundalo. Dali ra yung mission. Ato okay daghan gay ni. Kami no. Is it easy? Get in the ambulance and head over there. See you dressed up Ay, like that. gahak. Won't ask any questions. Gabaan siya. Gago, gipabot. Okay, you're in your teams. Team 1 goes into the coroner's office to recover the data. Team 2 goes after the dead agent's transport chopper. An agency courier was murdered on the streets of Los Team Santos. live zero na ba? Probably a setup, but there's still a chance we can get Damay, a tanan. this package of data. Tapos sa number 1 na part. Hindi, sakto ra. Para po na armored. Discussed, you'll need the ambulance and paramedic Kaya equipment dili you kita sourced to duha gain nga. access to the Kuwan. coroner's office. Gabaan, let's go. Kira. Nakaruma na yun. Avon, the agent was Kabahan carrying GTA. Rason ba ito na Gabaan ako. standard procedure. He was carrying rectally. You swallow memory sticks. Sometimes they go the other way. All roads lead to Ay! paradise. Naginahinay ko. Nalagay skip vote lagi. Hindi gago ang kiyagyanan bro. Na. Naday. Statistically impossible. Kita na. Oh. Straight on. That it is by no means statistically impossible. Clifford, what did I tell you? Pause program. Gago, abdo ko armored na. Sorry, Dad. Sa part, walay blue, walay ikon sa ko ah. Okay, dapat masakay ko. Pwede ba ikaw drive? Ikaw ra. Kita day Get duha. this done and we can get back to robbing banks, okay? Nalumping na.
skip boat. Uy, oh, linaw ba? Sagap. Ano Oh, hindi, ito. Saan? Dito mo linaw din. Wait, kita ka helicopter. Uy, bago ko maumubrik. Sagap, scatter ko isa ka break niya, be. There are FIB agents Ah. all over the place. Trust those public sector goons to work at cross purposes. Labaw pa spilit, Okay, eh. play cool. You don't bother them, they won't put the place in lockdown. Okay, LS County Coroners. Get in there and find that memory stick. Oh. Ay, gisubag. Huwag hindi tira-tira. Tira-tira ganun. So, Wala. may klaro ba ta? Ilang naabot naman ta, pero awat na. Diha na siya. Uy, nabot ba ya? Sige pa tayo. Sino ka ba? Dirira. Okay. Gubit dito pusil. Lahat na sa na kukunin lang sa ako lang. Kanang kapag sa alcohol. Ubos. Bugas. Ubos shampoo ganun. Listener na. Okay, you're in. The bodies are in cold storage. Make your way over there and find that agent. Remember to act cool. You're supposed to be paramedics. Hey, and don't go up to the top floor unless you've got some small talk to make Kita with half dito the rin bureau. magsabay, di ba? You there? Good there. Now search those bodies until you find that data. Dig deep, people. It's in there somewhere. His ass is First person, clean. right? Keep it up. No data there. Keep searching. They searched the Let's bodies. search The the stick's gaping not there. there. Fuck me. They harvested it. Is a dead agent's anus not sacred anymore? Naka first person ka? Wow. Wow. Wala We'll think na. about that. Bagwara Just kung head gi-quit upstairs. ang With any person. luck, the files will be on a laptop up Ay, there. balik diri tagi na. Hindi. Sakto. If they found the data, the Bureau might be jumpy. Treat any security with extreme caution. Saka pa man ata. Oo. Saka pa rin. The floor above you is restricted. They will shoot on sight up there, and who knows what else. Wala ba juga ba di arma? Ito shotgun na. Sakit ka shotgun ka? The paramedic team's blown their cover. Kanina This shotgun. may get a little more Shotgun complicated. din. You found the laptop yet? Okay, that will be the laptop. Download the data and get out of there. Ilagay nga na yung animation last time. You got it. Head back downstairs to the exit. Okay, armo rin kayo na. Saan ka gabang? Lo, wag ko. So ka? Thousands upon thousands Nag-reload ko ato. transmissions and Uy, di requests. bangon. Lo, ano pa di armor? Make sense of, unless you're a supercomputer, super network, which Avon's Not AI long. Clifford is. Getting it could help him stop a war, and will help us get rich. Di silo ako. Ang saan ni? Sa slow. Kanang
Nakawalk ba? Pati yan ang mga civilian. Pila na. Low na ko. Gusto mo. Oh, Kita, gubok. record ba? Tara ni dagan. Natalo, Ginilyo pa lagi. Pakalma, bro. Guguwa. Shit. Oh, okay. It looks like there are people waiting outside. Watch out. Nakabomba. Ay, kami. Ay, yes ka. Sorry. Ay, di ko makagamit. Ilang gamitan na itong... Ngayon, go ako machine gun. May damage. Boom! Di lagi. Di mo pop up. Pero mo. Watay ko, back up ko, back Di up. isa. Di mo G. Trap man eh, grabe yun. Watay ko ano ba? Wala ko bala pa. Palit. Man, M. Oh, kamo. Asa ba ta? Balik mo dagan ta ni? Regroup in the savage. Tara pa. Kailangan natin sabat. 1, 2, 3 dagan, Lods. Tulo. Iget. Uy, asa. Dapat dito ni R. Kuruma. Chopper team, find the landing location and regroup with the paramedics. I will go on. Naan, day gab-gab day. Padung diri. Tanam ko ninyo. Diyan eh. Pero kailangan din. Ako ba? Joey. Ating back up, uy. Back up. Bali, asa man yung savage? Ima pa daw, Diya. Ang savage kay nasa paan man. Diya sa ambulance pero si gab-gab raman na. Hawa lang ta. Hindi, palayo lang sa mga lugar. Tunda lang migab para sa pera. Ay dapat masabay naman ta kay gab-gab. Masakay ta kay gab-gab. Oo. Are mo. Highway, Italag ka taas landing, highway, italag ka taas landing. taas highway. Dali, naikontra sa Rio. Sila park. Pagkuburot tinuod. Dili. Ay na magtira. Ayaw ang burot tinuod, uy. What the fuck, Chuya? Gay kasakay uy. Ihunong ako. Chuya. Ah, you got the Tira akong band back pagkita. together. Gago, Okay, now Chuya. bring the gunship to the rendezvous and blast anything in your way out of the sky. Amazing how quick you went from bossing engineering teams to ordering around death squads, Amon. Hey, I've always been a killer. Metaphorically, What the at least. fuck is And that? Parang over totoo, memes, a parang product is salita. king. Yeah, look, the rendezvous point is some distance away. Expect them to chase, but, not Hindi forever. ta ito live stream. Hilom lang kita. Nag-iilong ka na kita ng una. Per no cap. Nag-challenge, magdula. No, kala ito bubos kay Gab-Gab ah. TikTok yun. Basta si Gab-Gab mag-drive, maski ako yung nag-invite. Pero okay na. Dili kayo tanto. Dali, nag- Please, don't Parang bring hindi pa back yun, the ano? cops to the drop-off. Get rid of them. Oh, lost the cups na ni. I want my data, all right? Clifford needs data. Feed me, Avon. Without the data, I'm trapped in here with only my heavily processed thoughts. It's coming, boy. Hold on. Thank you, Dad. Are everyone's thoughts processed? I think that a lot. On the double, people. Pagkitang gilas, pagkit siya eh. Pasal beda nih. Mura siya mo mukha momentum ah.
ignaog. Kuan mo gud. Tama lagi itong gibuhat ng GP. Here they are, Avon. Data from your F, F, agent's F. ass for your machine. Network Come on, of Ref. machines. Anyway, good work, people. That was just about acceptable. Kogin ka dua-dua nga naman. Piyon, Nag-ganun. para siya. Ay, para shot pa. Ignaog naman do. Oh, go! Ako yung patay sa caps din. Ano, matay ka? Sus. Lose the cups gani, lose the cups. Dili, pat yun. Doris ba namatay? Namatay ko, Kaya namatay. ako, may team lives. Wala. Oo. Namatay ko sa parachute. Kaya guguguan ako eh. Bro, di ka itong biko naman, di ka mamalandi. Ako to, pero may... Kuat? Di ka maulan. Saan mo kami ko ba? Itong ginahingo nila ni Ako itong unit. Nevers. Pero ako, permi ay. Di ka maulan din. Ay, pag tira-tira ka, lose the cup sa ganito. Kamu raman. Ako kuma. Oo. Na, kadugay mo kung ba na. Gago. Na ako sa pulis. Dali, nagkap! Lose the cup. Swat eh good. Wala ka lang tanong. Uli, pulis Ako yung may mga una pa. mo lose. Nga ako di sunod. Uli. Wala na kong pulis ako ah. Yan. Pwede naman ka muna ugab. Nag-kuan ka, Jib? Nag-record ba ka to? Asa nag-record? Pero may mo record Tong kuan ba? Tong gipick up tamo sa highway. Send ya. Okay, my day. Manawa sa YouTube eh. Playing GTA 5 with my cousin. Tanawa ra sa YouTube. Kapuyan eh. Huwag yan. Haya po please po. Oh, naasa. Gigukod pa dyan. Helicopter. Manaman lagi ko. Wala Wala man link lang. up. Ba't nga nung ako? Dagan lang mo, dagan. Sa pagdagan Ako di sa kanan. Binuong. Ano eh. natabukan mo na siya. Ay, tabangan tayo kami. Kitra ba kayo? Pangin. Ina ko connect up. Pero di. Gatira-tira ka. Di ka na naman ako ande. Star. Na naka-caps ko. Para mo dulot inyo ba? Para malos na caps mo ba? Dagan lang mo. Fights. Bukan eh, ako rin tira gan. Marag. Blink. Na helicopter sa dagan taas ko, mamadugay Kaso mo. na ako may helicopter. Bukan eh, ako rin tira sa helicopter. May pawala ay na. Ya ako nagipangita na ko pulis. Okay na. Imo Gab, imuha na lang siguro Gab. Bago nakatago pa ang buang bro. Tukod mo nga mo ko. Wait lang. Wala magigupod. Ano? Oy, Wala na. ako na lang eh. Pag-iapa? Wait lang, hapit Sige, lang. Gab na lang. Blink ng stars. Marag makitaan mo siguro gyapon ka kay naka-helicopter. Dili na. Hapit na mawa. Wala friendly fire no. Di mo mawala ang puti.
Gago part. ko mobile. Okay na. Uy. Oy, Ano ko siya wala. sa tayo mong sa tayo mong gikuan butang. Wala ko lagi po sila na ako. Dag. Stop sa pagtaas. Okay na gab. Kailangan. Wala ka Jollibee niya, man. Legit tanong. Downtown man. At ulo juga. Hmm. Kasa kwarta niya asa. Mau mo gani. Kaon dito. Kas sa jud. Gago, pinto ang tago. Mission failed. Susundan eh. Hoy, bot frag. Tenda mo. Samtanan Continue dulang na, tarang no? download ka Dota wala. Wala. Ilang di man sa tong dula ron. Ano sa ba na? Oo. Wala pa man nag-send ng bayad pa? Uy, isa man. Kaway isa. Dua lang niya. 5 man balaron. Uy. Dirich. Jib. Oh, isa ko eh. Oh, Balik na ako. padong ko. Di pa dong. Napay mission? Oh, last. Murag finale naman ata na, no? Oh. Finale ta din, pahuway din, balo. Oh. Pila hour paway. 1 hour lang. 30 minutes. 10 minutes paway. Bantay po sino mo malik. Balik eh. Nakagad mo daan sa 5 man ba? Reserve. Okay, Carl. Not lang gisugo ko kahit niya lang siguro. Okay ka naman. Gisugo ko. Oh, sige. Oh, ganun. Jasper. Hindi, sektora pa, ko isa. Jasper. Art ako. Pag download ng Dota, Yan. Hindi na magbalo day. Hindi na magduta. di ba download na daan ko? Dota, Tara ka magduta, no? Kapag ano. Invite, ay, iya. Chat lang yan. O ba?